Okay, so 6th session na ta. For our 6th session, more on sample problems lang ta. For katong pyramids, cones, frustums, prismatoids, and truncated prisms, ha? So, atong isolve na problem this time, mo nitong medyo mga medium to difficult na problems. Alright, sige, start na. The first problem. A right circular cone of altitude 25 centimeters and base of 20 centimeters rest on top of a right circular cylinder of the same base and 30 centimeter high. Letter A, find the lateral area and the volume sa cone. And letter B, find the total surface area and the volume of the composite solid. So, sa to, na kay right circular cone, wait lang, wala din akong saksak. Okay. Okay, right circular cone, 9 ana. And below is the cylinder. So, it's a given. Ang right circular cone, kabulot sa iyang height, 25. Diameter, so, imuhang cone o cylinder, same man daw o base. So, 20 po iyahang diameter silang duha. Yeah. Given ang height sa imong cylinder, 30. So, from there, isolve nimo, okay, first, lateral area sa taha, and volume ni cone. Sige. Letter A, lateral surface area. Sige, lateral surface area kapag naka-cone ka. Diba, that is just 1/3. Yeah, 1/3 perimeter times the slant height. Okay na ta sa perimeter, kaya nga naman, kabalo naman sa radius. Problema lang is the slant height. Kailangan na to ang slant height. Tama? So, how do we solve the slant height, baklas? Given ang height, di ba? 25. Kabalo ka sa radius being 10. 20 divided by 2. Imuhang slant height is kana. So, 90 degrees lang man ni siya. Pythagorean theorem lang ta. So, L squared is equal to 25 squared plus 10 squared. Pasolve ko, pila inyuhang slant height. Pila nakuha? Nakuha is 5 square root of 29. So, okay na kay slant height. Ang perimeter, masolve lang man po nato. So, makuha na nato ang lateral surface area. Ay, sorry, 1/2 day dapat ni. 1/3 man. 1/2 perimeter times slant height dapat ni. Sorry. Okay? Perimeter, circle lang man ang base imong kono. So, 2 pi r lang ka. 2 pi times 10. Slant height is 5 square root of 29. Therefore, makuha na nato itong lateral surface area which is 846 centimeters squared. That is your lateral surface area. Okay, sige. How about the volume? Mo itong 1/3 base times height. Sorry, na mali na ko. So, 1/3 to, 1/2 ang imuhang lateral surface area. So, question, okay na ba ito sa volume? Ang area sa base, makuha man no, kay kabalo man ka sa radius. How about your height? Ang height is already given by the problem. So, ano tayo problema? Ani class diretso na lang ni. Okay, 1/3. Area sa base pila man. Pi r squared lang. So, that's pi times, 10 squared. Ang height ni mo, 25. Solve ko class to get the volume. Pila itong makuha? Pila itong nakuha? 2618 centimeter cube. That is your volume for the cone. Okay? Sige, letter B na ta. Proceed na ta for letter B. Letter B is to get the total surface area and the volume sa imong composite solid. When we speak of composite solid, but pasabot lang anak niya is kani siya. Kani as a whole, imong composite solid. The total surface area of the cone and the cylinder altogether. Plus ay lang volume altogether. So, ang total surface area is equal to unsa man, lateral surface area sa cone plus the kilid plus tawag na. Saan ba na ito ni pagtutong? Plus the lateral surface area, sorry.
Dili po siya. Ay. Plus the lateral surface area sa imuhang cylinder. Tama? Okay, ma'am, nganong lateral surface area lang man atong gipangkuha. That is because plus na pa din eh. Plus kulang pa. Plus area day sa base class. So itong isa-isahan ha. Ang lateral surface, total surface area lang, di ba, itong kailangan. So, meaning to say, ang total surface area lang ani is, ang atong figure ba ya, atong isipon, no, inani ra ba yan na siya? Ana, sa pagkapangit. Inana. So, ato ang, nga kani. So, atong total surface area is just the lateral surface area sa imong cone. Walay labot sa base, wala siya labot. Okay. Na naman siya sa sod. Lateral surface area sa imong cone plus kading kilid sa imuhang cylinder plus ang ubos sa imuhang cylinder. So again, lateral surface area sa cone plus the lateral surface area sa cylinder, kilid lang man, plus isa lang ka base. Kaning sa ubos lang, walay labot ning sa taas. Huwag man na siya appeal sa imuhang gawas na part. Kanin nyo. So hopefully nagets lang to. Naka-play ko. Okay. Sorry. Basig na pause. Anyway, ang lateral surface area sa cone, okay naman ta. Napangita na nato diri 846. How about the lateral surface area sa imuhang cylinder? Pila man ni siya. So, unsaon gito? Lateral surface area cylinder, di ba? Perimeter times height lang man ka. So, 2 pi RH lang ni. That is 2 pi times 10 times height cylinder is 30. Solve na to ni. That's 600 pi. Ang base, area sa base, pi r squared lang ka. So, pi, 10 squared, that's 100 pi. So, solving for the total surface area, that's 846 plus 600 pi plus 100 pi. What do we get? The total surface area is how much, class? Pa-solve ko. Try nakuha. 3,045. 3,045 centimeters squared. So, for the volume, muna answer na ni ha. Kanipod, answer, and answer. So, for the volume of the composite solid, just simply get the volume of the cone plus ang volume sa imong cylinder. So, ang volume sa cone nato already solved naman no, 2618. Ang volume sa cylinder, ang may volume sa cylinder? Area of the base times height naman ka. Pi r squared lang na siya, class. Tama? So, 2618 plus pi. Radius is how much? 10 squared. Play height sa imong cylinder. 30. So, solving for that, pila itong makuha na answer. Okay, so pa-solve ko. Sorry, nawala ko pa dyan. Pila yung kuha ninyo na volume. Itong nakuha na volume is how much? 12,043 centimeter cube. Okay, so that's it for this problem. Ato lang kasimple, class, medyo nalang siya plot twist kay composite solid ang ato ang isolve. So siguro, pag mag-answer mo, most likely, diriyan mo sa letter B, mamali no, sa total surface area. So, ayun lang yun yung kalimtan definition sa total surface area. Ano ang, sa gawas lang yun. Top, kilid plus top and bottom ng mga areas, class. Mara yun ang total surface area na to. Ha? Okay, 10 minutes for one problem, sorry. Let's speed it up. Sige. Next problem to, class. Okay. The ratio of the volume to the lateral area of a right circular cone is 3:1. If the altitude is 15 units, what is the ratio of the slant height to the ratio of the cone? So, ang given is ang volume pa lateral surface area na ratio is 3:1. Ang height is 15. Ang ginapangita sa problem is unsa? Ratio sa slant height sa ratio sa slant height o sa mga radius. Okay. So, sige, volume na to, class, kapag cone atong nastoryahan. Diba, 1/3 base times height naman na siya. That's 1/3 pi r squared h. Tama?
Lateral surface area kapag right circular cone, 1/2 perimeter times slant height. So that's just 1/2 2 pi r slant height. Okay? So, kani siya, o kana siya, substitute na to diri aha. So, na kay 1/3 pi r squared h all over 1/2 2 pi r slant height. That is 3:1. Okay? Kaniya tong height, kabalo naman dito sa value which is 15. Tama na tataan diri ah. So, simplify na to. Okay lang? So, simplify na to, class. 15 divided by 3, that's 5. Kani, sa ubos, 2 divided by 2, 1. Mag-cancel ang mga pi. R squared over R. R na lang mabilin diri ah. Sa ubos is L. Slant height na lang mabilin. Naka-follow lang ba mo? Okay? 15 divided by 3, that's 5. Okay? Tapos, pi over pi. Cancel ang mga pi. R squared divided by R. R na lang mabilin sa numerator. Sa ubos, 2 divided by 2, 1. Ang pi, cancel ang mga pi. Ang R, na-cancel na pod. So, slant height na lang nabilin sa imong denominator. And so, simplify nato ni siya. May tabo is, kailangan na to ang ratio sa imong slant height to R. So, i-rearrange lang nimo ni siya, class. Ang mahitabo is mo ni siyang 5 over 3. And that's it. Muna to siya ang imuhang ratio sa slant height to the radius of the cone. Sige. So, okay lang. Easy lang. Sige. Next ah. 2 vertical conical tanks of the same diameter. 6 feet are connected by a pipeline 3 inches in diameter and 24 feet in length as shown in the figure below. The bigger tank, with an altitude equal to 100 feet, is initially full of water, while the smaller tank of altitude 6 feet is empty. If the pipe valve is open to allow water to flow from a bigger tank to the smaller tank until it is full, find the height of the water remaining in the bigger tank. And so, medyo taas ang problem, no? So, if confused pa mo, pwede nyo i-pause ang video, then basahin sa hantod sa magets. Okay? So, if wala pa, sige, pause the video, basahin sa hantod sa magets ninyo ang iyahang problem. Okay na? Sige. So, kani, given naman ni sa problem, kaning figure, so at least given na siya. So, atong baton karon is this. Ang ginapangita is ang height sa water, no? Ang point lang manggod sa problem is kani siya ang bigger tank tahin ay tubig. Tapos giabrihan man ang na-valve somewhere diri for the water to flow paana. Pabalhin sa pikas tank. So pag mapuno na imong pikas tank, stop na. Pila daw ni na height diri sa bigger tank na to. Pila daw na ang height dira Okay puno ni. Syungoy padulong diri puno na pud ni imong smaller tank. Pag napuno na siya, play height diri May ginapangita sa problem. So atong button is set to mga variables, let's say VB. Mo ni siya ang initial volume of bigger tank. VS volume of the smaller tank. Set sa ta ha. Kamu balon sa yung gusto na variables, pero inaanin na lang ako para easy lang ang life. Then VF, final volume ni siya sa F ni ha. Final volume of bigger tank. Tapos kani VP, volume sa pipe. Pinaman po na tubig. Volume of water in pipe. So, kung iyong isipon, class, sige, analyze na to. Awa ha.
Diba, initially puno ni. Again ha, ang analogy is initially, napuno ni. Gabrihan nila ang valve, so ang tubig, mo agas, dire, padung sa pikas. Puno ni siya, stop siya, pilay height ani. So sa to patanang tubig nga naa diri as imong small tank, nga naa diri as sa imong pipe o kaning nabilin diri kato sila tanang tubig na kato gikan lang gyud siya sa initial volume nga naa sa imong dako na tank. So ani dapat ni siya. Vs plus Vf plus Vp. So kaning imuhang volume sa smaller tank plus ang final volume nga gikan sa bigger tank plus ang volume nga naa sa imong pipe, kato sila tanan nigikan lang siya sa initial volume sa imong bigger tank. Nakuha to ninyo? Okay. Hopefully nagets lang to ha. Alright, so ang atong kailangan is to actually solve for the final volume. Okay, mo may concern nato ang height of the final volume. Di-arrange lang nako ni ha, kanina equation, rearrange lang nako ni siya. VB minus VS minus VP. So the goal now is to solve for the volumes of kani sila tanan. I have to solve for the volumes anong upat. Start ta sa VB. Volume sa bigger, initial volume sa imong bigger tank. Cone man na, diba? So 1/3 base times height ra ka. Let's say base, 1/3 base times height, no? 1/3 pilay kuan sa to ang tank. Pilay diameter ani. Ay pilay tag ani. Wait lang. Wait lang ha. Okay, given ang diameter, nasa first sentence. Two vertical conical tanks of the same diameter. Okay, same diameter are connected by a pipeline. 3 feet are connected. Wait lang ha, pause na ako. Okay, so medyo pangit ang pagka-state sentence, no? Kaning 6 feet, two vertical conical tanks of the same diameter, 6 feet, are connected by a pipe. Okay, kanang 6 feet mo na actually ang diameter sa imuhang conical tanks. Diameter, so 3 inches na siya. Pangit, feel ako mali siya, grammatically incorrect ang problem. Pero sige lang. Wala tayo choice. Mao gina siya ang problema pod. Dili ko sure ha, or ako lang yun ang dili how to English. Pero feel ako, kanay gid 6 feet ang diameter. Mao jud iyang pasabot. 6 feet is the diameter atong conical tanks. Dili mo po siya related sa pipe. Kaya ang sa pipe man good, giingon naman na 3 inches ang diameter niya, 24 feet ang length ana niya. So, dili gyud na siya diameter sa pipe ang 6 feet na to. So, kana assume ta ha. Kung mali atong pag-understand, usabon na to. Pero akong understanding is kaning 6 feet mo na imong diameter. So, pilay So, pila ang area sa base sa kani siya. Pi r squared lang man na siya. So, pi 3 squared. Ang height is 10. So, pila na siya. Kasolve daw ko. 30 pi feet cube na ng VB. VS is, pila man siya. Find na is volume of the smaller tank. So, 1/3 base times height ng gihapon. Pi, 3 squared, height is 6. So, pila ni siya class? 9 times 6 divided by 3. That's 18 pi feet cube. Okay? How about volume sa imuhang pipe? So, yung isipon class, cylindrical ang pipe na to. Pangit lang pag-drawing na ko sa problem. Pero okay na. Cylindrical na siya class. Okay? Mo pa given sa problem, 3 inches ang diameter niya, 24 feet long. So, cylindrical. Okay, sorry, nalay nagtawag. So, tara solve for VP ta, volume of water in pipe. So, given naman ang mga dimensions sa pipe, no? 3 inches in diameter and 24 feet in length. So, cylinder na siya. Pangit lang akong drawing. So, cylindrical man, di ba? Pi r squared lang ka times height. Pi, pila ang radius? 1.5 inches. Pero naka-feet man ato mga units, di ba? Feet.
So, i-convert na to ng 3 inches. 3 divided by 2, kay 1.5 lang man dapat. So, convert na to na siya to, feet, 1 foot, 12 inches. Squared na ka, muna imong radius. So, imong height, pila man ang height ani? 24 feet. Okay, so solving for that, pila itong makuha na answer. Sige daw, pasolve daw ko. Itong makuha na answer is pila? 3 pi over 8 feet cubed. So, na kay VB, na kay VS, and VP. Okay, so solving for the final volume of the bigger tank. That's 30 pi minus 18 pi minus 3 pi over 8. Pila na siya, class? Pasolve ko. 93 pi over 8 feet cube. Okay? Alright. VF niya. Okay. So, unsa ba? We need the height, no? Okay. So, kung imong isipon, class, kabalo man ta sa volume na sa to ang bigger tank. Kabalo ta sa volume sa to ang smaller tank. And also, kabalo ta sa height aning smaller tank and kaning height ani niya. So, pwede ka actually mag-similar solids ana. So, mura lang siya katong mag-similar triangle mo. Pero, in this case, similar solids lang mo ani ha. So, atong buhaton is, atong gamiton dahil na volume is kani. Sige na siya. VF, final volume sa bigger tank. VF over, para ma-imagine ninyo ba eh. Ano na lang. So, kani is H. Volume ani is VF. Kani siya si VS. Tapos kani 6. So, marakag mag-similar solids ana niya. So, yung buhaton is VF divided by VS is equal to H over 6. H over mali. Dili dapat VS atong gamiton ani. Dapat di ay atong gamiton. Kay dili man dita sure na kung similar solids ni ay dili mali ta. Sorry. Atong i-compare di ay is the bigger tank and the smaller tank. Sila man di the bigger tank and the final volume. Sila man ang magka-similar solids di no. So may mo na siyang VB kani siya 10. Tama. So mali ni siya. Sorry ha. We have VF over VB equal to H over 10 cube. Ganong cube man, ma'am? That is because actually, sa concept mag sa similar solid, diba atong ratio diri is volume. So, volume naka-cube. So, i-cube naman siya. Kapag area na siya, for example, area lang ha. So, x over 10. Square ka, kaya ang area naka-square. Kapag, say, for example, perimeter ang inyong, raised to 1 lang na siya kay raised to 1 lang ba yung perimeter. So, na siya actually sa concept of similar solids na to. Wala lang to na-discuss karon pa. So, singit lang to siya na concept. Okay? Excuse me. So, mo ni ha, naka-cube ni siya kay volume man ato ang ratio diri ah. So, solve na to ang volume be. VF, naka-solve na daan, 93 pi over 8. Si VB, 30 pi. H cube over 10 cube. Masolve na ni mo yung H. Pasolve ko sa H class para ito makuha na answer. Ito makuha na answer is pila man. 7.29 feet. That is your answer. Okay, so kani siya na problem. Medyo, for me, nani siya sa mga, though kung tanawan niyo ang solution, medyo dali lang siya. Pero if kamo siguro mag-solve, or if kita, exam ta, time pressure pa, isa na siya for me sa mga difficult problems. Okay, so sige lang, practice lang kailangan.